أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. ينتان مؤمنين مؤمنات جمع خدمت أنك السلام عليكم ورحمة الله. ماه مبارك رجب يران نيكنا رجال انچيك آخر لتون إن شاء الله ديل زينك يران نجي بس بي أعمال كن عبادات كن درجاه أحدي الله قبول سون صدقتك. ويران نجا ماه مبارك شعبان المعظمنا تكبني مرسون لذا دي عزمتنا أرزشمن إن ما يتبي الزين يونس يتبي أعمال كوني طرف لنا تن توجه دكبا. وماه مبارك رمضان يعني خدای مهمانی من ان شاء الله چایت پولا لایق شایسته سون سے خدای دعوت پولا لبیک زر باید پی ده قابلیت پو ران رسون و کسب باید پی کوشش بچا. ماه شعبان دی عظمتنا ارزش انوک دی مختصر ویز پی انوک مطلب مغمی زر با میان چا الزیگ این عجیب مختلف جهاد نفشخص لفتا سے دیل زاولا شرافت یود دي زي شرافتنا عظمت yang داورك تشاين كي رحمة للعالمين إن ما يتبي نبي مكرم إسلامي في حقنا دلزاو منسوب يد ما هي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم. وينظرنا دي ماه شعبان بو إمام معصوم سم تنسبيت بي ظرف إن إمام حسين إمام سجاد وفسسا إمام زمان أرواحنا له الفداء عليهم السلام ديرين كن. وهمچنين يرن باب الحوائج حضرت أبي الفضل العباس عليه السلام ديرين كن تولس يد بيد بي دو تصل زيجين وديونا تصلا دي الزاو زرنا خدا يرسان مزاد بي رحمت كن ديانو خلوق بيد بي الزيجين الذي حففته منك بالرحمة والرزوان कि खुदाए रहमत न रजायत तुम सयुद पी जेगिन ले अजीजान कुन माह शाबान ल शाबान जरिचिया मिन तस्तगजू जरबाना शाबान शुअबा शुअबा यानी अलग थलग पराकंदा छायत पौला जरचिन दी बारे अनुक पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इफकुस कसल मोलद शहरुन शरीफुन ماه شعبان ليسنا شرافة موت بالزيجين وهو شهري ديو نيلزاين وحملة العرش تعظمه وتعرف حقه عرش كركان دي حملة عرش ونس دلزي تعظيم بچاين ودي حق بكوا شس بچاين وهو شهر تزاد فيه أرزاق المؤمنين شعبان الزيجين مؤمن كني رزق روزي كندين رسكت مش هچاين كشهر رمضان مثل ماه رمضان نتسخلا وتزين فيه الجنان ودلزين جنة لزينة تنگ مش هچاين وديك نكسل مزو إنما سمي شعبان دلزاولا شعبان زر من تستخصيا لأنه يشعب فيه أرزاق المؤمنين يا يتشعب فيه أرزاق المؤمنين مؤمن كني روزي كن دين نكتشا چاين زربانا شعبة شعبة پراکنده این موید پی خدای رحمت روزي كن مؤمن كن لا تن مشا چاين وكسلمز وشهر العمل فيه مضاعف الحسنة ب70 شعبان الزيجين لغمو عمل كن ريار دنچی حساب پو حسنان لغمو چیشا چاين ثواب پو خوي दुगना छचाइन लग्मो लाश चिकबाना 70 बार बस पौना चोस वलजब्बार जल्ल जलालुहु युबाही फीही बिइबादी खुदा यरसंग मजाद पुज खुरी इबादत बखन बंदाओं के इफ्तिखार बचाइन वयनजुरु इला सुवामिही वकुवामिह दिल जेनु रोजा दुखन कुन्ना
عبادت خدای مشغول دکن کن لا نظر بچه این خدای ارسان مزاد پوز فیباهی بهم حملت العرش الله اکبر ادی عرش کرکند حاملین کن ده فرشتگان کن ادی حمله عرش یونس دی بنداونی که افتخار بچه این فخر بچه این پس شعبان لشعبان دی فرزز که خدای ارسان مزاد به خیرات نا لغمون و رزق و روزی کن یرنگ نگا دل زینو شعبه شعبه این میود پی پراکنده این میود پی ادی خیرات کن ادی فرستون مچچا این سوک عزیزان کن انشاءالله دی یرنگ نگا قدر شس پر گوشا لذا ماه شعبان تون منا امام سجاد علیه السلام اصحاب کن جمع بسه دیل زی عظمت ندون بیان بین چی کون لدونی که تذکر تاند پا دی هلال ماه شعبان پو تون منا پیغمبری فیقپوز منگا چی مدینی ده شهر نکال تاند پا ندا تاند ممینگ نسون سے خرس فریاد تاند سے مدینہ پاون لزر نی طرفنا کی دل زاو nga رسول خدا الزا این و دینو لغم عمل کن ملکونه که تو ثواب پسکت یود و خدای رحمت دو شک دل زنگو گاسو چیز nga رسول خدا لکمک بد نکتو مدد بد نکتو چی ذریعے که کمک بچائین روزی ذریعے کا امام صادق علیہ السلام کسل مولد دی ندا تنگھن پس پیغمبری فیق پیشی تنگنا ادی ندا پتنگ منا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام شتنگنا نقل بید کہ دی ندا پچھر بے کنا مولا امیر المؤمنین لشعبانی الزی روزہ اصلا ترک بس كان من ورمضان نرجو كل شعباني زوزر مولاي فيقبو روزا جوكسد با كان ان شاء الله يران نغا ديل زين چی عمل كتدوك و چی چیزات كتوي كانتا سفارش سون سدوك دون يران نغا ين می کوشش بچا و دون که عمل به کوشش بچا دیرین اسکیا ہندوستان اسکیا چین جو ہندوستان آتا 29 ماہ رجابی اسکیا زول لتا چاہین اگر جو تھونا کہ تو شب اول ماہ شعبان سون یا ایران نا تقریبا درین دیوا نغز دی عمل کن درین کا لتا اول شعبان تھلا اسکیا کہ تو جو تھونا ہندوستان لا اسکیا سون مدنا نازلا کسل مولندوک فقر کعات چونیز نتا وارد سون صدوق دي كمان عليك سنة سفاري سون صدوق فيق ركعت چونيس پیغمبری فيق پیشی تنگنا من صلى في أول ليلة من شعبان أولي صلى اگر ركعت چونيز مال لشونوك موتو يتوغز لنگيز بين كونتا فيق تروك چاروز ده همو تلاجوك بيك قل هو الله أحد بو رسبة چوغا مولچا ياده کنگيز که سلام تنچي گونچا تمام بس داوين اگر دی فیق رکعت چونیز پو موتو یه چوزا فیق تروک نتزم بچایینا دو ملکونه که تو ثواب پچین که سل مولد اعطاه الله ثواب 12,000 شهید دقتی ضروره دید توجهی ضروره دید خدا یرسنگ مزاد پو شزده باچید اگر که تو دی فیق چونیز پو ملکونه که تو شهید استون چونیسی ثواب پو معمولی منها کم مشز ها یران نغز شهید ستون چونیسی ثواب پو خدا از خشز ده بولو وكتب له عبادة 12 سنة دي فيغ ركعت چونیس مال لهونه که تو لو چونیسی عبادت ثواب پو خی فرز بریه چوگلو وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه گناهش تانوگ نکو بینچاین مثل ده جاک پنا چوسلا کی اما چو قولتمس پچتان که اصلا گناهش تانونا پاکو پاکیزا چچاین وأعطاه الله بكل آية في قرآن تامسي آية يدقى آية ري حساب قصرا في الجنة بهشت انو قصر نخرچی کوئی فریز شزده با چچاین دو جیا پس اسکیا نتا زود که تو تھونا ہندوستان حساب پہ کیا حسکے چھان لا تا چچین مد نزود ما تھونا ناس چھان لا دی رکعت چویس پو حمو تلجو پہ قل هو الله احد پر اسپا چوغا چوغا نگز کا سلام تے نونچا یا یم فیغ رکعت نی سندوک رکعت نیس کسل مولد حمو تلجو پہ کا قل هو الله احد پر اسپا سمچو رکعت نیز جود
पहला हमत लजुक पे क्या कुल हु अल्लाह सुमचू, दूसरे का यहाँ दियाओ कुल हु अल्लाह पर सुमचू हमत लजुक पे क्या देखे ना सलाम तांग से ना अल्लाहुम्मा हादा अहदी इंदक इला यौमिल क़ियामा। दूसर खुदा या दुनिया आहद चिंग छत चिगिन यारंग नडे से क़यामत सकपा दी जिक्र पुजर दी दुआ पो अगर दी फकरा के आदमी सुमल लखोन के तो गसल मोलेंदुक हुफिजा मिन इब्लीस व जुनूदिही इब्लीस नखो मागुशी नखो स्ट्रुंग मचाइन वाताहुल्लाहु थवाब सिद्दीकीन सिद्दीकीन कुनी यानी पैगंबर ना अइम्मा अलैहिमुस्सलाम कुनी थवाब पुखा शजदे बाछा चाहिए अजीब इन मोती फजीलत के तो दिफक पे मीना आता युंग मछासों सदुक या माह शाबान नुक छछइन मयुत अमल कुंचिन जू जरबना मना ताकीद फरावान सोसे तो रोजे का फैसे संग अव्वल माह शाबान ला शाबान अव्वल जग पे रोजा दुक पो रोजी मिंग नमन अजीब ngata फजीला दियों मशा सोसे दुक यरल तोस दने हिसाब पो कि कसल मोलत अदना इन अदना मा यकून लिमन यसूम यौमन मिन शाबान अगर शाबान इशित्यान उगना जगमा चिक्का तो रोजा दुगना के तो कम तरीन जदेव दो इन अंताजिब लहुल जन्नह बहश बुखे फरिस वाजिब छचाइन इमाम सादिक फक पे कि सवाल बस मा थवाब मन साम यौमन मिन शाबान यबन रसूलुल्लाह शाबानी जगी जगमा चिचिक रोजा दुगना के तो थवाब पुचीन जरबन के सलमुस अल जन्नतु वल्लाह कसम बखुदा बहश बिन खोई फरिस रवायत अमल इंदुक अगर पहले दिशक पो रोजा दुगने के तो बहश पुखे फरिज वाजिब बचाइन जगमंगी शाबान रोजा दुगने के तो दुनिया एक छन निमत खुदा समजात पुस नजर रहमत खोई के बचाइन वमन साम थलासत अय्यामीन शाबान जगमसुम के तो रोजा दुगने के तो थुते बचान लाजिमिन जार अल्लाह फी अर्शिही मिन जन्नतिही कुल्ल यौमिन हर जगह बहश्ती अनुगना खुशी से लजुक पे का अर्शेला खुदा ये संग मजात पे जियारत बाछा चाहिए पछान आता युग से सवाब रोजी मिंगना अजीब सिफारिश सोसत फैसन अव्वल माह है शाबान ला इल्तिमास दुआ इंशाअल्लाह गमस कोशिश बचा दुचिक निसिरिसिका माह शाबान अनुगयाम फजीलत इनमें अमल कुना चिचिक चीन जरबना इमाम सादिक फक पे कना सवाल बस मा अफजल मा युफअलु फी या इमाम सादिक बेहतरीन अमल पो दी माह शाबान अंजाम ता चीन जरबना असल मो चिचिक अस सदका सदका तामा दिल जे सदक़े का सिफारिश सुदुक कसल मुलिंदुक रिवायत इस अगर शाबान सदक़े का तो ताना का तो रब्बाह अल्लाह तआला खुदा यर समजात पुज दी तंग्स भी सदका पो रुश बिन चिख्या इजाफी बिन खर्चाइन कमा युरब्बी अहदुकुम फसीला ngatiस masalan ngabung ifruze riwayat pe hisab pe ka yang ati balang ida beto sa qulachi be ju so se chochen chedde dia sadaqa pu dia tarpe ke chochen chachain hatta yuafiya yawm al qiyamah قيامت دي جاك بينو كوات جاين وقد صارت مثل أحدين أحد دي ريونا دندا سونسي دي صدقة چكبو يا كولارتات بشا جاين لو دو فزيلت والسميري سيكا من تسسين متعمل كنا نتيجة إمام صادق كنا سوال بانك أسلمس سميري سيكا استغفار تنمو يتبوين إمام رضا يفق بي كنا سوال بس بهترين دعا پو دلزين وقاو انزر بنا امام इसके सलमज अल इस्तिगफार बख्शिश सलबा चूंकि माह रजब व माह शाबान यगनो मुकद्दिमे गिन यरंगा दखल सों से गुनाह कुनिशितान उगना तौबा ने इस्तिगफार बस इंशाअल्लाह दे माह मुबारक रमजान पर मेहमानी खुदा मिंग तंग छचाइन दी फरिस तवज्जुह दुख से यरंगा गुनाह कुन अगर नऊज़ बिल्लाह गुनाह बिन दोन के न लग लेंचा वदरिन सकपा गुनाह के तुलदन सिर न दोन के न इस्तिगफार तांचा बख्शिश सलचा कसलमुज मन इस्तगफर फी शाबान कुल्ल यौमिन 70 मर्रा अगर गासु चिगी शाबानी गाजगा रस पर दुंचू इस्तिगफार तंगनो तंगना कमन इस्तगफर फी गैरिही मिन अश्शुहूर
شعبان من باقي الزون يعني 70,000 مرة. الله أكبر. ستون أردنشو استغفار تنمو بسوابو توز ده امام رضا فقس كسال مولد شعباني جاجغا رئيس پردونچو کا تو استغفار تانا کا تو باقی الزاون انوک ستون اردونچو استغفار تان مولد پاونا چوکسین راویز عرض بس کیف اقول یا امام رضا استغفار پونگس چیز رتان گچوک زستا چی کا زربانه کسلموس کرزر استغفر الله و اساله التوبه داوجیا هر جگه رسپا اردونچو خدایا بخشی سلزنگس و یری کننگس توبه سلد استغفر الله و اساله التوبه رس پردونچو که تو تانا باقی زاونانوک ستون اردونچو تانس پویت پی ثواب پونگتانا شزده شچا و دونا دعا کنن عطا مفاتیحن و یود عجیبین مویت دعا کے تو موسیوت خلاصہ عزیزان کن مولا امیر المؤمنین عليه الصلاة والسلام اسك سلم دي شعبان بولا شعبان زز خيرات كن ديانو حلوك بچا اندون زرنا قد فتح ربكم فيه أبواب جنانه لبندان خدا يرسن مزاد بوز بهشت izgون كنتي فرز فسد دل زينو وعرض عليه قصورها وخيراتها ادي بهشتي كر كنا خيرات كنا بهشتي ادي نعمت كن كنتي فرز عرضا بسد ما هي شعبان نغتا دي فغنا دي استغفارنا روزانا دي عمل كن حقيقتك بهشتي قصرنا كر كن يرانا عرضا بس انزوك خدا يرسان مزاد بزوانيو كان متى يرانا تونسينزوك كسال مولد وعرض عليه قصورها وخيراتها بهشتي قصرنا كركن كنتنا أرزب سين بأرخص الأثمان وأسهل الأمور آسان إن ما يبي چیزات کے تو ذریعے کا ودونا منا چین جو زربانا سستا إن ما يبي قیمت کے تو ذریعے کا كنتنا أرزب سين خدا يرسم وزات بس بهشتي كركن يرانا چونسي إنسوك مانا لیک سنا سستا این مود پی قیمت که تو ایک ادف شغره که چونیز نفعل یه بحانه این چوب پای خدا ارسان مزاد پو زیاران نغا بهشت ادی قصر کن چون ممینا مولاز کسال مولد فعبیتموها پس کنتانا مانا سستا این مود پی قیمت که تو خدا ارسان مزاد پو چون سی این مانا لبنداون کنتس دو خدا ایکنن یوشک دیتسوگا فتمتان شک دو یاران نغا توجه دو پرگوز कि मामूली इन पे अमल ची खचिंगत अंजाम तंग मन खुदा इरसं मजाद पे अदि बहश्त कसर नखर कुन खुदा के नयरान नंगज चा इंसुक अलबत्ता तवज्जुह दुक पर गोज मौलाज के सल मोलद व अरज लकुम इब्लीस लईन बिशुअब शुरूरिhi व बलाया दी मुस्पल मुकाबिला इब्लीस की शैतान सकबस छो रईस पैनंग खोसंग खुरी शर न बला कुन पराकंदा बचा इन लो दिल जावने लो दुश्मन हमेशा यरंग नंगा कमीन नो योत पना ngतंग गुमराह तरफ लेकर चाइन गुनाह तरफ लेकर चाइन अजीजान कुन ल्यागमो जक चेनो अमल चिकमल लखों मन ngतंग दे सवापस के तो जरतंग दिल हक मुजागुना नो गुनाह कुन साचियो जो दुनिया अजाब पस के तो पशाना इंशाअल्लाह दी अमाल कुनी तरफ तवज्जुह दुक परवशा ومل لكم بيجان مس کوشش بچا واقعا سساين من ان شاء الله يا غتا دون ثونك زره چوك ستان سين غنمي من دعاء بچا رجال خن سن خن غنمي من حقير وانچي غنمي من انتكنا التماس دعاء رجال خن مرحومين فس والدين منا وفس سان غنمس توجهنا ينبو دعاء بچا اللهم عجل لوليك الفرج خدايا امام زمان فقي ظهور تعجيل شزدبوس پروردگار دی فرد مچن زان گناهش تن رگنا توبه باید پی استغفار بسه لیقمود عمل کن نچن عمل لکن باید پی توفیق شزده بس والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته